जय जगन्नाथ पिला माने वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। समस्त केमती अच्छे भलरे अच्छे ना। आशा करछि जे तुमे समस्त भलरे थिबो आउ निजर पाठ प्रति बहुत सचेतन मध्य थिबो। तो स्टूडेंट्स आमे आज एही वीडियो रे देखिबा तृतीय श्रेणी वृत्ति परीक्षा रे तृतीय श्रेणी साहित्य बहिर जातीय कवि वीर किशोर विषय रु की प्रश्न सब पड़िबो। बुझि परछ पिला माने सेति पे वीडियो को पूरा देखिबा को हबो। वीडियो को पूरा देखिबो, बिल्कुल भी अधर स्किप करिवो नाही। आउ वीडियो भल लागिले वीडियो गोटे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करि नबो, काहे कि ना मो चैनल रे तुम मानक पई वृत्ति परीक्षा रे पढिला भलिया क्वेश्चन आंसर सब डिस्कशन करा जाउछि। तुमे माने चैनल को सब्सक्राइब करले ही सब प्रकार अपडेट पाई परिबो। आउ डेरी न करी कि चलो एबे देखि नबा जातीय कवि वीर किशोर विषय रु की प्रश्न सब वृत्ति परीक्षा रे पडिबो। एइट देखो पिला माने जातीय कवि वीर किशोर विषय रो केते गुडे एमसीक्यू अछि। आमे गोटे पर गोटे देखिबा। एक नंबर प्रश्न देख, आम देशर जस विभव देखि केउ मानकर लोभ हैला। केउ मानकर पिला माने ना इंग्रेज मानकर लोभ हैला। तापर 2 नंबर देख पिला माने, बानर सेना धरिथिबा पताकारे केतोटी रंग थिला। 3टी रंग थिला। 3 नंबर, गोरा बेपारी माने पागल परी होई काहाकू दमन करने चेष्टा कले। स्वाधीनता आंदोलन को दमन करने चेष्टा कले। 4 नंबर देख पिला माने, वीर किशोर ए देशर कौन ना जड़े कवि। 5 नंबर, दखल कले से सारा मुलक। एठारे से किए, से हेउछंती इंग्रेज माने। इंग्रेज माने आम देशर सारा मुलक को दखल कले। 6 नंबर देख पिला माने, विदेशी माने आम देश को कौन पाई आसीथिले। आम देश को धन संपत्ति को लोभ करी। आम देश को से आसीथिले एइथिपई जे आम देश रे बहुत धन संपत्ति थिला, सेइथिपई से लोभ करिकि आम देश को वाणिज्य करिवा पई आसीथिले। वाणिज्य करिवा पई आसीकि से माने धीरे धीरे हमकु शासन करिवा को लागिले। बुझि परछ पिला माने, प्रथमे आम देशर धन संपत्ति को देखिकि से माने वाणिज्य करिवा पई आसीथिले। 7 नंबर, वीर किशोरंकर कविता पढ़ी लोक माने माती उठिले काहींकी। काहींकी पिला माने ना एहा लोकंक मध्यरे जागरण सृष्टि कला। वीर किशोरंकर कविता लोकंक मध्यरे जागरण सृष्टि कला बा सचेतनता सृष्टि कला, जोथि पई कि लोक माने इंग्रेज मानक विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करि पारले। बुझि परछ पिला माने। तापर देखो 8 नंबर, विदेशी माने काहे की लोभ कले ना आम देशर जस विभव जोगु से मानकर लोभ हैला। 9 नंबर, बानर सेना कहिले कौन बुझाउछि। बानर सेना कहिले स्वाधीनता आंदोलन रे भाग नेइथिबा छोट पिलांक दल को बुझाउछि। 10 नंबर, इंग्रेज मानक विरुद्ध रे गले कौन हेउथिला ना बेत पहार देउथिले। इंग्रेज माने बेत पहार देउथिले। 19 नंबर ना सॉरी 11 नंबर, विदेशी माने 13 नई 7 दरिया डेई छाड़ी पळाइले काहींकी। काहींकी पळाइले ना स्वाधीनता आम देशर स्वाधीनता आंदोलन को दबाई पारिले नाही हैला। आम देशर जो स्वाधीनता आंदोलन होउथिला से मानकु विताड़ित करिवा पई सेई आंदोलन को से माने दबाई पारिले नाही। ऑप्शन क हबो राइट आंसर। स्वाधीनता आंदोलन को दबाई पारिले नाही। तापर 12 नंबर, बंधुक मुनरे शासन कले किपरि। बंधुक मुनरे शासन कले किपरि ना बंधुकरु गुली फुटाई। बुझि परछ पिला माने, बंधुकरु गुली फुटाई से माने बंधुक मुनरे शासन कले। तापर 13 नंबर देख पिला माने, गोरा बेपारी माने पागल होई कौन कले। कौन कले पिला माने ना ऑप्शन घ हबो राइट आंसर। दमन लीला चलाइले हैला। बहुत अत्याचार करथिले आम भारतीय मानक ऊपर इंग्रेज माने। बुझि परछ पिला माने। 14 नंबर, गुली आगरे छाती पताइबा कहिले कौन बुझुच। कौन बुझुच पिला माने गुली आगरे छाती पताइबा कहिले
କୌଣସି ବିପଦକୁ ଖାତିର ନ କରିବା ହେଲା। କୌଣସି ବିପଦକୁ ଖାତିର ନ କରିକି ଆମ ଭାରତୀୟମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଚାଲିଲେ ହେଲା। 15 ନମ୍ବର, ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ପଦ୍ୟରେ କାହାର ଶକ୍ତି ଅଧିକା? ନା କବିମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଧିକା। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? କବିମାନେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଉ ବିଦେଶୀମାନେ ସାମ୍ନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଆମ ଦେଶ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଲେ। 16 ନମ୍ବର, ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର କେଉଁ ରାଜ୍ୟର? ନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର। ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର। 17 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବାନର ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଟେ? ବାନର ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି କପି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମାଙ୍କଡ଼ ହେଲା। ବାନର ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି କପି, ମାଙ୍କଡ଼ ବି ହେଇପାରିବ। 18 ନମ୍ବର, ସ୍ୱଦେଶୀ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ସ୍ୱଦେଶୀ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବିଦେଶୀ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ କ ହେବ ବିଦେଶୀ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 19 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ନା ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା। 20 ନମ୍ବର, ଇଂରେଜମାନେ କେଉଁ ଦିନ ଆମ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ? କେଉଁ ଦିନ ଆମ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ? ନା 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 14 ତାରିଖ ଅଧରାତିରେ ସେ ଆମ ଦେଶ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଲେ ଏବଂ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ ଆମ ଦେଶରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ତ 14 ତାରିଖ ରାତି ଅଧରେ ସେମାନେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 14 ତାରିଖ। 21 ନମ୍ବର, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗୋରା ଶାସକ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଗୋରା ଶାସକ କୁହାଯାଉଥିଲା। 22 ନମ୍ବର, ଅଥିର ଶବ୍ଦକୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅଥିର ଶବ୍ଦକୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖିଲେ ହେବ ଅଧୀର ହେଲା, ଅଧୀର। 23 ନମ୍ବର, କଟକର କେଉଁ କଲେଜ ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋରଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି? JKBK କଲେଜ। ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ହେଲା, JKBK କଲେଜ। ଗୋରା ସରକାର ରାଜୁତି ବେଳେ ଆମ ଦେଶରେ କେଉଁ ପତାକା ଉଡ଼ାଉଥିଲେ? କେଉଁ ପତାକା ପିଲାମାନେ ଉଡ଼ାଉଥିଲେ ଗୋରା ସରକାର? ନା ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍। ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍ ନାମରେ ଗୋଟେ ପତାକାକୁ ସେମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ଉଡ଼ାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଲେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 14 ତାରିଖ ରାତିରେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ ଆମ ଦେଶର ପତାକା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ିଲା ହେଲା, ଆଉ ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍ ଉଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଏ ଚାପ୍ଟରଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅନେକ ଫୁଲର ମାଳଟିଏ ଏହି ବିଷୟର କିଛିଟା MCQ ଦେଖିବା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।